अस्सलामुअलैकुम SPN न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां अरसलान। नाज़रीन, गुज़िस्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि इंसानियत सोज वाक़या एक लड़की के साथ अपना ही बाप और बेटा बड़ी बेदर्दी के साथ दरिंदगी की इंतहा करते हुए उसको मार रहे हैं, उसका गला दबाकर उसको मार रहे हैं। और वीडियो में ये भी देखा जा सकता है तकरीबन वो 2 से 2.5 मिनट की वीडियो के दरमियान जबकि मारिया के गले के ऊपर उसका भाई जो है वो हाथ रख के बैठा हुआ है, बल्कि उसको दबा रहा है, उसकी गर्दन को दबा रहा है, और बाप जो है वो सामने बैठा हुआ दूसरे बेटे को चुप करवा रहा है। और जब उसने कहा कि वालिद साहब ये आप इतना उसके साथ जो कि बुरा सलूक मत करें, तो वो कहता है कि ये मेरी भी बेटी है, तुम चुप करो। बाहर से वीडियो में खातून की और आवाज़ आती है और वो खातून उसको रोकने की कोशिश करती है। वो खातून जो इसके दूसरे बेटे की बीवी होती है वो कहती है कि आप इस तरह इसके साथ इंसानियत सोच सलूक ना करें, लेकिन उसके बाद वो फिर ये कहता है, उसको टोकते हुए उसको चुप करवा देता है कि ये मेरा खून है, ये मेरी बेटी है, आप लोग चुप करें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके सामने बहुत ही अहम तफसीलात सामने रखेंगे कि ये वीडियो बनाने वाला शख्स कौन था और मारिया को क्या उसी तकिए की वजह से उसकी मौत हुई थी या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और जो कि हक़ाइक़ सामने हैं। सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ये वाक़या तकरीबन 17 से 18 मार्च का है और उसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती है। वायरल होने के बाद जो कि तमाम अदारे जो हैं, पुलिस एक्टिव नज़र आती है और इनको ढूंढने के बाद जो कि इसके वालिद और भाई को, मारिया के मकतूला के भाई और बाप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन, 2 मुल्ज़मान तो इस वक्त जो कि कानून के कटहरे में हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन नाज़रीन इस जो कि वाक़े में बहुत ही इंतहाई सनसनीखेज़ जो इस वक्त इंकशाफात सामने आए हैं उसको सुनने के बाद आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी और आप भी सोचेंगे कि इतना भयानक वाक़या कि ना ज़मीन फटी ना टूटा आसमान का कहर, कि इस वाक़े के पीछे असल तफसीलात यूं थी कि इस लड़की के साथ इसका वालिद और इसका भाई पिछले कई माह से ज़्यादती कर रहा था और उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बना रहे थे। नाज़रीन, इसी हवाले से जब हमने इनके मुतालिक तफसीलात इकट्ठी की तो हमें पता चला कि मारिया और उसकी एक बहन और है, ये टोटल 4 बहन भाई हैं, जिसमें से जो कि एक इनके भाई की शादी हुई और दूसरे की शादी नहीं हुई, और 1 साल पहले इनकी वालिदा जो थी वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी, इंतकाल कर गई थी। उसके बाद इसी घर के अंदर रहने वाली सिर्फ मारिया और उसका भाई और उसका बाप थे। नाज़रीन, मुबैना तौर पर गुज़िश्ता कई माह से एक सगा बाप अपनी ही बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। नाज़रीन, ये अल्फाज सुनने के बाद कोई इसको मानने को तैयार नहीं। नाज़रीन, ये आज से 1400 साल कबल जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था और जो कि उस वक्त जहालत की इंतहा थी, लेकिन आज फिर भी वही जहालत जो है वो हमारी आंखों के सामने आ रही है। इस बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया है। मारने के बाद ये ड्रामा रचाया गया है कि उसकी जो कि मौत होगी और मौत होने के बाद उसको दफना भी दिया गया। नाज़रीन, एक जो कि ज़राए के मुताबिक जो हम तक खबर पहुंची है कि इसकी वालिदा को भी इसी तरह पहले जो कि कत्ल का बहाना बनाकर कहा गया कि वो कत्ल होगी। इसी तरह मारिया के साथ भी हुआ और अब तक तकरीबन मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक पिछले 5 साल के दौरान इनके इसी फैमिली के 5 कत्ल हो चुके हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में जो इंतहाई अहम बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो सबसे पहले तो ये है कि मारिया और उसका वालिद और उसका भाई उसको अपनी दरिंदगी, अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। नाज़रीन, मारिया चुपचाप उनकी हवस और दरिंदगी का निशाना बनती रही। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 माह से जो कि मारिया हामला हो चुकी थी, उसी मारिया की कोख के अंदर उसके बाप और उसके भाई का मुबैना तौर पर बेटा है। जब उसके भाई को ये बात का पता चलता है तो उसका भाई उसके वालिद को कहता है कि आपने ये क्या भयानक हरकत की है। तो नाज़रीन, अब अभी तक की ये तफसीलात थी, लेकिन अब अभी जो कि रिसेंटली हमारे पास रिपोर्ट मौसूल हुई है वो यूँ है कि जो शहबाज और उसकी बेगम की वालिदा है, मतलब कि शहबाज की जो सास है, वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुबैना तौर पर वकील ने 4 लाख रुपए और पुलिस ने 15 लाख रुपए मुबैना तौर पर लेकर इस जो कि केस को बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको
اس میں اگر پولیس کی جو کہ تفتیش کا بتاؤں تو پولیس نے جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دونوں ملزمان کا شروع کر دیا، اور نہ ہی صرف وہ دونوں ملزمان گرفتار ہوئے ہیں بلکہ جو دفعات لگی ہیں ان دفعات کے تحت چاروں ملزمان جو کہ اس واقعہ پر موجود تھے وہ بھی اس کیس میں ملوث ہیں۔ اس وقت شہباز اور اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ساتھ میں ان کی 3 ماہ کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر احتجاج کرنے والے لوگ جس میں اس کی ساس اور باقی جو کہ رشتہ دار عزیز و اقارب شامل ہیں وہاں پر احتجاج کریں، لیکن وہاں پر ماریہ کے جو کہ قتل کا وہاں پر انصاف نہیں مانگا جا رہا، بلکہ یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں کہ پولیس اور وکیل جو ہے وہ رشوت لے کر بک چکے ہیں اور وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے۔ لیکن اب کی جو تفصیلات ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے شہباز اور جب اس کی بیگم کو جو گرفتار کرنے کے بعد جسمانی ریمانڈ کے دوران جو اب تک ان تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ ایسی تفصیلات ہیں کہ آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو بنانے والا شخص جو کہ چوری ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کے والد کو نہیں پتہ چل رہا تھا، اس شخص کا بھی اپنی ہی بہن کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا پولیس کے مطابق جو اب کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اب کی رپورٹ کے مطابق اس کا بھائی شہباز بھی ماریہ کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کرتا رہا۔ ناظرین، انتہائی دل خراش یہ واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد انسانیت شرما جاتی ہے کہ انتہائی افسردہ اور ایک ایسا واقعہ کہ جس کو دیکھنے کے بعد جو کہ اس وقت لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ اب تو بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ہی باپ اور بھائیوں کے ہاتھوں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین، اب تک 4 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور پولیس نے ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور ابھی جو نیشنل ہیومن رائٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر پارٹی بن کے اس کیس کو اپنے جو کہ ہینڈ اوور کرنے کا کوشش کر لی، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اب اس کیس کی نیشنل ہیومن رائٹس جو ہے وہ تمام تفصیلات اس کے خود دیکھے گی اور یہ کیس خود جو کہ لڑا جائے گا۔ ناظرین، اب بات یہ ہے کہ کیا ماریہ کو انصاف مل پائے گا؟ آج ماریہ تو جو کہ قبر میں جا چکی اپنے خالق حقیقی سے مل رہی ہے، اور یہ روز قیامت اپنے ہی باپ اور اپنے ہی بھائی کا گریبان تو پکڑے ہی گی، لیکن اگر آج ماریہ کے قاتلوں کو، کیونکہ میں نے ایسے انسیڈنٹ خود دیکھے ہیں کہ بہن کو بھائی تو قتل کر دیتے ہیں، والد قتل کر دیتا ہے، لیکن وہیں پر جو کہ ماں جو ہے مدعی بن کر اپنے ہی بچوں کو چھڑا لیتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر جو کہ میرے خیال میں 311 کی سیکشن کے مطابق جو ہے ریاست کو خود مدعی بننا چاہیے اور اس جو کہ کیس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کیس میں جتنے بھی جو بھیانک چہرے ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے۔ ابھی اور بھی تفصیلات یہ ہیں کہ جو ماریہ کو قتل کرنے والے نہ ہی صرف یہ 2 لوگ تھے بلکہ باہر سے بھی کچھ 2 لوگ بلائے گئے تھے۔ تو ناظرین، اب انشاءاللہ اس کیس کے متعلق جو بھی ہمارے پاس تفصیلات آئے گی آپ سے لمحہ بہ لمحہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔